Mimi naongea kuhusu maisha kwa sababu namna mnakuta mimi nafanya video zangu, sio kusema eti mimi natafuta kuigiza, hapana. Hiyo ndo maisha yangu halisi. Na mimi nakuta reality ya kwenye mimi natumikia, hiyo ndo kitu yenye iko. Watu mingi wanafanya kazi na uzembe, na wengine hawajitume wakati ya kufanya kazi, na wengine wanapata pesa, hiyo pesa wanatumikisha kwa pombe. Namna wanapata pesa na ndio inaisha hiyo siku. Lakini kama unakuwa unatumia kidogo, unaweka kidogo, Mungu anaweza kubadilishia maisha nyuma ya miaka kidogo yenye napita. Lakini tumika kwa bidii. Lakini kutumika kwa bidii na usabu kufanya ka saving kadogo. Hiyo ndio concept inaweza letea, benda letea. Pombe ni haramu, sio halali kwa binadamu. Inaharibisha future ya mtu na inaharibisha hata afya. Kusema ku TikTok yako wenyewe wanafanya kila siku leo na katala tu kufanya ba success ya maarufu, kupendana basiko na katala. Unaona namna mtu akingali kijana kuishi maisha ya raha, niseme ni marufuku. Kwa sababu ukishazeeka utakosa kia kufanya. Lakini wazee ndio waishi maisha ya raha. Sisi hapa tungana na nguvu, inabidi kupambana kwa hali yetu. Mtu akishazeeka namna kupambana haiko tena. Tupambane ili kesho vile tukue ba patron. Tupambane ili kesho tukue ba patron na tusisabu kufanya saving. Hii maisha yenye mnaona hapa na ndio maisha yangu halisi. Sio kusema eti kuigiza. Na kwa habari bebe wanapenda banifollow kwa vitu yenye mimi nafanya ku TikTok, baingie tu pale baandike IP Music wala AP Music, watapata ba video yangu namna mimi nafanya. Sema wonjo ile ndio jina lako ya TikTok. Ile ndio jina langu ya TikTok. Okay, merci Batoto Zone. Hapa mimi nakutana na mkubwa ya Buguma, ni voa yule sana ile TikToker ya kwanza hapa. Ba jeme kufuatana na level ya jeme yake yenye mimi naona. Kwa hivi kitu yenye naongea mnasikia mzuri, mfuata kosei yake. Kama kuna maisha usitia ranjo mbele. Tumika na bidii. Hivi kesho kwa vile patron. Batoto Zone kama kishimu ile utakuwa patron vile kesho.